देखिए एनाकोंडा संप यहाँ से कैसे दिख रहा है। ನೋಡಿ ಆನಕೊಂಡ ಹಾವು ಹೀಗೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ। ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, आज मैं आई हूँ हमारे ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು के महात्मा गांधी पार्क। ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತು ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ। तो एंट्रेंसು ಹೀಗಿದೆ ನೋಡಿ। तो एंट्रेंस ऐसा है यहाँ का। तो देखिए वहाँ पर जो दिख रहा है वो टिकट काउंटर है। यहाँ से एंट्रेंस होता है। तो चलिए चलते हैं टिकट काउंटर की ओर। ಅಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೌಂಟರ್ ಅದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದು। ನಡೀರಿ ಈಗ ಟಿಕೆಟ್ ಕೌಂಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗೋಣ, ಅಲ್ಲೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ। ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇ एंट्री फीस तगोಬೇಕಾಗುತ್ತೆ 30 रुपये प्रतियोगियों। यहाँ पर एंट्री फीस होती है पर हेड 30 रुपये। जैसे ही अंदर जाएंगे देखिए यहाँ पर बतख दिख रहे हैं। ಒಳಗೆ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾತುಕೋಳಿಗಳು ಕಾಣ್ತವೆ। ಎಷ್ಟು ಮುದ್ದು ಮುದ್ದಾಗಿದ್ದಾವೆ ನೋಡಿ, कितने अच्छे हैं देखिए, बहुत प्यारे हैं ये। ऐसा है यहाँ का एंट्रेंस। जाते ही हमें बतखें मिलेंगे। तो ಒಳಗೆ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಬಾತುಕೋಳಿಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ। तो सब लोग आगे पीछे हो गए थे। कोई सामने गया था, कोई पीछे आ रहे थे। तो ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು। ಕೆಲವರು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು, ಕೆಲವರು ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು। ಸೊ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹಿಂದೆ ಇದ್ದವರಿಗೆಲ್ಲ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ। तो मैं यहाँ पर बैठ कर जो पीछे रह गए उनका वेट कर रही हूँ। तो सब लोग आ जाएंगे। तो ये चिकमंगलूर का एमजी पार्क है दोस्तों। देखिए यहाँ का नज़ारा कैसा है। ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಎಮ್ ಜಿ ಪಾರ್ಕ್ ಒಳಗಿರುವಂಥದ್ದು। ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ। ಇವತ್ತು ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ एम जी पार्किಗೆ। आज मैं आई हूँ हमारे चिकमंगलूर के एम जी पार्क में। तो देखिए यहाँ का व्यू कैसा है। आज देखिए ट्रेन भी नहीं है चालू, ट्रेन भी रुकी हुई है और ಫೌಂಟೇನ್ भी नहीं है। तो ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತು ಟ್ರೇನು ಸಹ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಕೆಟ್ಟೋಗಿ ನಿಂತಿದೆ। ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಫೌಂಟೇನು ಇಲ್ಲ ಅಂತೆ। ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದು ಇವತ್ತು ವೇಸ್ಟು। सो आज आना हमारा वेस्ट हो गया दोस्तों। देखिए कितना अच्छा है व्यू यहाँ का। तो अभी ऐसे ही सीढ़ियाँ चढ़कर जाना है ऊपर तक। वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर बच्चों के झूले वगैरह मिलेंगे। ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಮೆಟ್ಲಲ್ಲಿ ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ। ಹಿಂಗೆ ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳ ಜೋಕಾಲಿ, ಜಾರುಗುಂಬೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಇದೆ। ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ कैसा है। ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹೇಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ एम जी पार्क। देखिए दोस्तों कैसा है हमारे चिकमंगलूर का एम जी पार्क है। ವಾವ್ है दोस्तों, ವಾವ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ एम जी पार्क। ನೀವು ವಿಸಿಟ್ ಕೊಡಿ एम जी पार्किಗೆ, चिकमंगलूरिगे बनी। तो आप लोग भी विज़िट दीजिएगा चिकमंगलूर के एम जी पार्क को, और चिकमंगलूर भी आइएगा। बहुत से मस्त मस्त प्लेसेस हैं यहाँ पर। तो ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಂತೂ। ನೋಡಿ देखिए, चलिए अभी आगे जाना है, चलते हैं। ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಹೋಗೋಣ ನಡೀರಿ। देखिए दोस्तों कैसा है। ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, यहाँ पर एक ಆನಕೊಂಡ ಸಾಮ್ का ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ है। ಇಲ್ಲೊಂದು ಆನಕೊಂಡ ಹಾವಿನ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಇದೆ ನೋಡಿ। ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ फ़ोटोज़ तगोಬೋದು। यहाँ पर ऊपर चढ़कर फ़ोटोज़ ले सकते हैं। देखिए ऐसा है। देखिए आनाकोंडा संप यहाँ से कैसे दिख रहा है। ನೋಡಿ ಆನಕೊಂಡ ಹಾವು ಹೀಗೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ। ऐसा है देखिए दोस्तों, ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ। ಹೀಗೆ ಚढ़कर ऊपर आते हैं तो ऐसा है नज़ारा यहाँ पर। ನೋಡಿ ಹತ್ಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಆಟಿಕೆಗಳಿದ್ದಾವೆ। तो यहाँ पर बच्चों को सब झूले हैं। यहाँ पर हम सब बड़ों ने भी थोड़ा बहुत बच्चों की तरह ಎಂಜಾಯ್ किया। ನಾವು ದೊಡ್ಡವರು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ನಾವು ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ। ಜೋಕಾಲಿ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು, ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ।
तो यहाँ पर झूला वगैरह थे, तो उन सब में बैठकर हम लोगों ने भी एन्जॉय किया। बहुत अच्छा लगा आज का दिन तो हमें। सारा एन्जॉयमेंट, घूमना-फिरना, थोड़ा बहुत वीडियो बनाना, ಸೊ ये सब करते हुए हम लोग वहाँ से निकल गए। ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮನೋರಂಜನೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ। ಸೊ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ एमजी पार्क इंदा ಹೊರಟ್ವಿ। एमजी पार्क से हम लोग निकल गए। तो थैंक यू इतनी देर मुझसे जुड़े रहकर मेरा वीडियो ವಾಚ್ करने के लिए। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ವಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು। ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಎವ್ರಿವನ್.